أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waghini oda kunyu oda hakanta kunyu nendo khanta ndendangi empalle. Alhamdulillah oda Allah tiga kemene mame kemene Allah bedo tiga ndengan kaw wakatin cu Allah be tiga ndengi nyoda nga wajibi ya subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala be godo windi jomya no girindi jomya oda Allah tiga ken kama sorobe ni gemi gire ga igada Allah tiga ken kama wori Allah digan kanninya ni laydu nyana di komondo menaga. Alhamdulillah oda Allah tiga lenki oy sira annabawiya juzu isnashar oy juzu sani ashara oni kenya kama lenki Allah fare sallallahu alaihi wasallam asira tagu tamro filande oni kenya kama taga tamro filande oni kenya kama Allah fare sallallahu alaihi wasallam asira sononte asira dagamunte asira linge oni kenya kama magankuto abire oni kenya kama dina kegeri mogobe agiri tampie be wori khayfara ko ke jopadu na la warasasa Allah giri kebe no ndo danga wagini odi fonne ko ngi moga jofene geli makata renga alhala ni benigi nya makata renga giri qoto be wor makata renga Allah subhanahu wa ta'ala giri nya meri yenkini nanti sasa alay bakala hijran de berni na li madinatul munawwara ken to ngini ken ngati yasriba Allah faren ki nga nya madinatul munawwara agiri hijran de beri adi sahaba ni makan kon to rangi ko sofi kama inyanga man katengi ko sofi kama Allah subhanahu wa ta'ala adi buraqnya ya khayfarin danga sallallahu alaihi wasallam sasa anterin kandano oni madina taagenya yi odi jopa agire madina mogobe ege gemei mogobe alhala ni beniginya madina jopa dunga silami ni hakli taage begenya kilu taage begenya madina odi fonne kungi sasa gazwa be Allah farenge di deberi gazwa misobe ni gidangi gajangi minya kunga idaga tan munawarat nandaga gazwa minya odo kun gazwa niko gajangu be ni jope mo garini sasa oro no gazwa gore nga badri al kubra ghazwatu badri al kubra kenya sunqason ntamuro nyorun kota. Allahu akbar. Allah fare sallallahu alaihi wasallam makkan ko anangiri makkan nali madina har sai mituma de ina ganin citin tenyan sereburentu tumana serebe gana barato nganti tumana de serebe geti migan karagaren kamma anti tumana de anti tumana ani golle nyai ay ferandam bencu nyana agana ke jopage misro ana ke ngara ana fotana wutu ana ke ngara magandaga ma Allah gane halki baka nyinyen kamma wori Allah gana barako menga anike alhala wallankane quraishu ninga Allah fare sallallahu alaihi wasallam nantadi hijran deberi na lim madina kencu manya igide hakle kita igili falle ma Allah giri kuben kanda sere banan bano Allah giri khiri igiri tongun wori igiri tonguntu nanti muhammadu ga kebe kamma kenya ni tongunga ayalle gerni isagi falle Allah fare sallallahu alaihi wasallam agiri hijran de beri wakati ben nali madina sahaba beni seganti danga lampu yengi ya kabila ndi siti idi nyanga mankata maka no nga migi yugo ni illa ni baka salama nga ni saga ni mushrika nga Allah do nyanga mankata en kote emma. Allahu akbar. Allah gano kanda Allah gana ko mebe kanda sere lantan chankundinde aganan chankunde ga sere sulantan kandana khona kande mur Allah ma soba do lelle ona hidayah mur Allah ma wakati ju Allah gano kanda gano wara kanda killen kam nderin kanda no Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nin tampi Suhaib ni Rumiyi makkan ko ngeritu wakati be nanta worni makka
nanta worni madina hijran de berni daga idi gomaren pene jamandi fana ito kunan ngara annan daga ando naburen nan daga kati muhammadu ya madina keni garenya jita na suulukan anduro nyalikato ankiti duro am miskina mankorinta mankonno sogo manyalikato ani naburen cukita ku jamane ngana ko fume ku nan ngarando ken naburen na daga annan daga kenkini muhammadu ya ana sembe kito kamana ro gaja onti dungene kenga kadi yugo mpa yugo begedi alqiyama foso dunai ati yalli ngeni nabure ke no konko yayi ngedi naburen cukinayi ila gantanga siki barakebe bane ginga ndoro kendi nguno kembane falladin kafa yala ay killen kininga bayti angana naburen koyoyi ogere naburen cukita o killen kinanga adi daga naburu mugunte naburu sogunte naburu siginta da sukoya edi killen kini adi hijrande bira daga Allah farin jagata sallallahu alaihi wasallam kuni yugo beni Allah subhanahu wa ta'ala adi laydu nyawtu kuda ko kada Allah laydu ke timmandi Allah subhanahu wa ta'ala ti yugwani yugubeni ige la ilaha illallah ko ila kekei muhammad rasulullah ida la idun timmandi ida yo kempaga manjo ko do kulanti nyana bani o kuina bure mulla ko iduna mulla o kulanti na buru lanti burnu na bure nganaro Allah killenga ko kugeri nyamobe idi yonkin lo Allah killenga di na bure la Allah killenga ni ya kunto ni re mun to ni mani to ni fa bani to nan chuke do Allah faare mbatenga sallallahu alaihi wasallam ko no ko kumeni ko do sahaba ni nam qawa ko do sahaba ni nam bana kenya nin terin kandano sorobe ni gari ni iga foko no Allah faare sahaba ni ndanga hana tunanti Allah barakunga kuni garma jigunyai jahannaba gani taqinya kitana iblis gali laydu nyawto Allah danga ti kunaya igaba nen torno jahannaba ken khani iblisa hizbunya ahzabu iblisa sorobe ni gata hono ku sahabatul kiram Allah subhanahu wa ta'ala ke to qur'an no ngai ke yampa ku soro maga yampa tenya ku soro maga igollu nyanci ga Allah gi yampi maga suhaibu burina burenga adi yonki mbane uta daga ami rempe ke nga yonki ke adaga jihadun de beri fi sabilillah ku ya fay ke ahlu sufa ni na buren to du fale ni fofo to du fale makka na linya korinto nga madina no nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam aged no quti danga kheren miside no nga ahlu sufa iga sakay iga birene no nga ay goni irambane ani ya filanden ti hari garo ni giju mun kama ay goni kombi iramu ku filibane ani ya bane igana wankini ni kota be na bane nganki kemmerente na toriya ina bane nka kenga na kawa ina siti na bane nganki isaka ini kitenya roni yumungre ganya na injogade jagana enti maga ira menti maga ga khupu isaka dore nya Allah fare misire gel senye be soga kama isaka no nya kuane ahlu sufa kumenyi gande kitana ay goni lay bito filinya na dulle ngami gito singirini kenyani ogere abi hurairah ta qisan kon hadanga agi salli misire no ngagi bogu dulle nge draga akota gile seme abogu be sukana daga tagu misire laqenga ade abubakar siddiq dugu siddiq hazi umma ati danga ya ababakar siddiq ati ke aya gi yanka qur'ani no ngumulla na wure ko ni danga aya ke mana ngeni kebe aya ke atafsiru ngeni kebe amenyi do kenga anyi de ya mai faini anatu kebe gi yonkinga anatu nantiga al hala be dullengiya mai tini da onda ginka ngafina no na yige ka Allah dinya siddiq hazil umma aga Allah mi ken korosinde nyanganda akota ken palle kwani yugu ya gedi na buren chunya na ahlu sufani ndema ni na buren nya na jihadu ndeberi ni na buren nya na Allah fare ndema na Allah dinan ndema abubakar siddiq kono ko ke yugo mogo ko de ke yugo nan qawa Allah fare sallallahu alaihi wasallam atiri be sulaydun timmadi ma abubakar siddiq ilan tatugana atugadi kengil Allah subhanahu wa ta'ala Allah ti abubakar tugadi ni ke Allah subhanahu wa ta'ala kama ibani an kata abubakar siddiq tugana sire sulanta abubakar siddiq tugana abubakar siddiq akota korosindi ami korosindi dulle nyani abu hurairah tabagani agi jambanda agi daga subo gi jambande Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar
sere sudo ke yugo tabana agi bogu bana agara abu hurairah ta ya gompa eti lidim batenga londaga adi kitel laga da digi kanga Allahu akbar adi tu kebe ga yonkinga dulle nyani ada digi kanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam ada abu hurairah ta digi kanga agiro adi yo kenyi ta gon khattin adi uyalle montrindi ko gado kenalli te fulani anada argira kinanga min sadaka yigana anyuku yembani aragana sadakanti telle Allah farendi korendanga la yahillu sadaqa li ali muhammadin Allah fare sallallahu alaihi wasallam sadaka anti gana akoranti sadaka yigana anyuku yenya mulla angana hadiya gina hadiya mulla kanti sadaka mulla Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati abu hurairah tadanga dagan kapalle monkri abu hurairah tagiri ken ko gira katim paye khatinga fo baka nyumu li sondo menga qida Allah raga ide gi khire Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi kiti berekin tello katinga dua agidu Allah di bereke ro katinga jamake sudi katim mini maga to ko kenda abu hurairah tate abu hurairah tanke dan kenyan to ko mini bakke amini maga fakari kutenkina Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi mini kono ko ke yugo mogo kondi ke yugo me wori hinenga kondi ke yugo me wori suroyenga kondi ke yugo me wori Allah subhanahu wa ta'ala di melika nungi duwa yugo beda keni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ala Hashimi ala Quraishi qur'ana latiga Allah gero nya Muhammad mutoni ona latiga ken kamma Allah gero foso moto kutunga ona latiga ken foso ngunta kunyai qorondru goto nan ken Allah o gara ken Allah on ku daraja me kitana qoron ken Allah gundonga qoron ken Allah bangenga qoron bara dunai Abubakar Siddiq ni kum bara dunai wasayujannabu ala atqa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي العالى ولا سوف يرضى الله كيكو كيغو هذا أبو بكر الصديق بيجي سرون لغناني قبو بكر مشركون مغايجي نيانغ قتنا في سبيل الله نانتيتي أحد كيغو بيجي نابورلو الله دي فارينغا الله دي كي آيان كان دي كيغو أكما malla gidi ke yugo dungondi foya gidi ku yekina yawmal qiyamah ge mame kini siriya kenya ne ghazwatu badr al kubra o fayro no kenya ghazwa ke sababu be gayi asababu fanani kanninga Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi mugunanti abi sufyan bun harbi adi nabure adi marsandi singi gidi shami ida itele makka komo siki wanyi ido komo siki do foyu wanyi do Abu Sufyana batenga akota Quraishu ninchi nabure di kofume di kina Abu Sufyana yi ayi gilli shami ayi tele makka Allah fare sallallahu alaihi wasallam ken khibaren jofe a khibaren gi jofe sasa adi mogo sorondi adi sahaba yugo khay nantan daga khibare ke yaare muru na yaarentu seli tongu geri nanti Abi Sufyana do Quraysh ni na burengi gilli adaga na burello yoke adai gilli shami adai tengene makka seli sahaba geni Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sere girindi sere be gatelle nan daga ken khibare ya xe muruna la kono danga iga kenga Allah fare Atika bintu Abdul Muttalib Allah fare mbayi agi soku wuronga atidi kuyu wori adaga kati gida nyugonga Abbas ibn Abdul Muttalib atidi kuyu wori di kuyi ke akono danga ati danga ati gida nyugon ti danga ati kuyi ke ni kanninga ati kuyi ke iwotu nanti kuyi ke feti gare de
khayala ngi tongondi ni bati yan tongondi nati wor kuyike adike konondi adi yonkinga kaneli yonkinga ati manni kenga atindi setana wori setana be ga sotu fon kamma ari sigi makanko nyinyen nakanenga ari sigi odebe nakanenga akharuge adi ganne ngutu kamunga ati khagiri makanko khabogu makanko khabogu hanana buren tanga hana buren ngade soron daga sigi killenga iworna hana buren busai iworna hana buren laga kurenyande gajalle mo nyande khagiri ataro misire nokonga soron chuke da bate alkaba soron chuke da batenga ataga ke lukeya aboga risigi alkaba falle adike luke me deberi alkaba kane adike luke me deberi ati doben chubogu jamane chubokati ati duna su di luke ke mugu gira nyugonti ke kuyi mugu ni maka ke kuyi lagamide ke feti kuyi duro maka ke kuyi ko seredanga gira nyugongi bogo Abbas ibn Abdul Muttalibi ado kongo mo Walid ibn Utba ibn Rabi'a amen nyangenya na akota adi kuyi ke kono danga ati Walidu danga maka kuyi ke lagamide anna kuyi ke mugundi ka Walidu amaketa mugundini adaga tagu jamanga Makka adi kuyi ke lagami illengi kere Abbas ibn Abdul Muttalib afurta daga katal Kaaba ti tawafu nyana Abu Jahal ibn Hisham ado jamanga tagunu arikati ati Abul Fadli ya Abul Fadli agado Abbas ibn Abdul Muttalib Abu Jahal rikati atanga na duguta tawafu ngana ni nyimba tengati yo basinte agi duguta adaga kate atidanga Abu Jahal tidanga ati ya banil Muttalibi mata hadasat fikum hazi nabiyya atodu mugunantin annabi yagare go khabanga hay hami rempe yugunnanya annabi nyumunga yagarun kananya annabi nyumunga ama raditum an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisaukum faqad za'amat atika fi ruya annahu qala anfiru fi thalathin ati yalla hayugo amempe hayugo nanya annabi nyumoy ba magari yagarun kananya annabi nyumu kegere dukku indi kuibe nantidi workengeni Atika bintu Abdul Muttalibi Abbas ibn Abdul Muttalibi atoko siki ay fayini wori atetu kuyike diga mekegi jofe Abu Jahali mogobe adi jabi fa wallahi ma kana minni ilay kabir illa anni jahadtu zalika wa ankartu an takuna ra'at shay'an ati menya mulla kuyike menan bange menya mulla kuyike diga menan kongi ndinna ganen ci tindindru ko te enchu deberi mu walla ga men kuyike nanti adi fowori ifete bakamia lelengeri bani Abdul Muttalib ya garunga idaga kati Abbas ibn Abdul Muttalib ya ibutun ton daga iti andunge kammo ke yugo Abu Jahal na foko yugundanga ana foko bani Muttalib ya garundanga amisa fandi amigana amikafare kenni ari Muhammadu garandi ari adi Atika garandi hari ke safande wori asufe di islam ya kota ay woni ni shirku nya kamma ka kesu kamma isa fani ni Muhammadu danga barati bani Muttalib Muhammadu ni kunga khille menyai andunge kammo Abu Jahal ga foko no danga ana foko yugunda ana foko ya garindanga nonyani Abbas ibn Abdul Muttalib agini misi mannen cigige mi khene ati danga fayni aada la akfiyanna kunnahum alla gana dunga khummenendo Abu Jahali gana gamu killenga agana sage ke diga memeya mingeri golle nyengey golle be ga hanimisi wasa ati biti sikande Atika kuyen biti sikande ngai giri bogu igati telle daga masjidi daga haramunga idaga alkabai iya renga Abu Jahali amitintiya imitinte ati khaigeri keberi butenga iti lenki ke lenki ni lenki ay iyandu ko ngana foko lenki manke minke ikega ken kono wakati betani di manne mugu samitu sauta damdama
بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره atiga kenga tani toronga yugo be ga sikki aga kharun damdama bun amru al-ghafari aga lukene ari lobo mutu adi setu fonnu kunen kutuba ke ni kenya na ganni finga na goto kenya na ya saido kebe ger soronna sare nanti tonguni ari lobo mutu sinnu kunne adi kutuba ke ay lukene ari doro kembo go bakadua kembre silama kunte ati allatima latima wureni manne kembere container ntima ga mobile ntima ga avion ntima ga yo kelitini nyogo mu beni ga yo kungutu tini kunya da latima ken wureni manne ona burenga de mahamudu di kurengeme ona burenga mahamudu di jamangebe khagiri makanko onda ga de mahamudu alghausu khadaga hana burun korosi khagiri hana loboni mutu hana daga haro mahamudu na mekker da hana burun batenga hage mi giri mahamudu da hana burun busahi Abbas ibn Abdul Muttalib ata ko tani ger tunante atika ger kuyibe wori asante nyane kuyike bidi sikanyani ke yugo ger luke makka no fatajahaza an-nasu sura'an be suri kan no nga sudegi imo gosrondi kati koy edi imo gosrondi kati nabure kebe ga killen Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi jamangir mugu nanti Abu Sufyana ado Qurayshun nabure ada igili Samiya ada itengene Makka Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado silami ningiri keninyi adi magambanu woni wara nanti ndaga non korosi idaga nan daga non korosi ra ko Allah farenda sallallahu alaihi wasallam nan todi wori nanti Abu Sufyana to munyani adi jamangi gili Shamiya ada itengene adi nabure gili Shamiya marsandisi nabure gili Shamiya ada itengene Makkai Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado islami ngiri yawmal isnaini igiri samanin khalat min shahr ramadana tenenge sunqaso mbitu segun kota adi jamangiri islamini idi mogosrondi emi daga ti gajange de emi mogosrondi ti gajange ndi nyino nyai wakile tallahi kempale mi giriti gajange idaga ya nanti itele sigi kane na yokukura ga idinari minanya islamiya mana bureke na sage islamini maka akota Amru bun Maktum keni finkinte ay mu'mini nyani Abdullah ibn Maktum silami gore nyani adi wara anan calli tu soronga Madina nogonga akota Allahu akbar adi Lubabata adi ken kawara nanti ken na Madina kon korosi adi darapon kini koy Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abdul Manafi ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf adi darapon kini akota ken kota yugo gullani adarapo be ga kitenga Allah fare ngere kire darapo ke ga gullenya Allah fare darapo ni darapo gullenya aro silami ningi setu killenka setu fonka maiga killenga daga darapo ni filiani maga rayatani saudawani ihda ma Ali ibn Abi Talib yuqalu laha al-uqab wal ukhra ma ba'd al-ansar darapo baninga Ali maga baninga ansara yugo Madina ke yugo maga Allah fare sallallahu alaihi wasallam igi setu fobe kamma akota tanyere setu fo ani maga yugo fili na menyi setu fo na metu mandi komo siki yugo ado ke nyambogo akota Allahu akbar soro fili ani setu fo kamma Allahu akbar akota alhamdulillah tige ngalla dali manan ka gunyani iri kille mutu yitele badri ni nokwai gede ani Makka do Madina naganga
sami killenga nagane nga igati ni badri ke iti gede ke jin qure nga iri kenya utu gede nya badri nga jinga khuranga ko khason tamudo naga ton kota ga khuranga mo be badri kenya ni yogonati di kento garo gede kiya yogonati yugo be gedi jaba kenya yugo togoni igeri utu igeri ro badriya kenya yugo togoni badri yugo ke togonya ni badri igeri togo ke utu igeri ro gede kiya ali muhimmu gede ken no ko ani gidundo me ana kanga gidu gorondo me na kanga bogura ku sikiyani sami bogura ke madina bogura ke makka bogura ku siki arabu ni menyi ni no ngai saka gore nyani ken no ko e gatele menyi no nga isaka gore wa no nga kasu filisiki igatele sakancigino no arabu kabila ke su menyi no nga gede ke ji gore ani ajilinge nyani gede tokonte gede darajante ido yugo gom gundunke di trindi killenga ita ando soro gomi ba agar Allah faren kunyi sallallahu alaihi wasallam ata ando soro gomu ba atido soro gomu nonga isika nanti geri kebe ko tongunyani idi killellaga mi gari ni badriya Abu Sufyan serigotonte nyani korosinda nyani haklante nyani adi mugu soronde kinyande nanta Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni mbogu iyi killenga i worni killen kutikane iga naburelle ganiya agadi manenya adi sailin killen mutu sailin kille kebe geni geji la ken killen ari kamun killen ara di sailin killen mutu Allah te nyani khana la to baka madina konga ana la to baka makkan konga killebe gene Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni tijo fenonga kengi nyana ake wande naburu ngo kisini ay me kisini ay no makka na to mi naburu ke buse Allah fare sallallahu alaihi wasallam sasa adi sahaba ni ayitirndini Abubakar Siddiq hazi umma ada Abubakar Siddiq finatirndi ati yabna abi Quhafata anga qila lankini nga yalo ni dugu yaba ona gajangende beri yalo nandangi yaba adi digancire ko digame kebe gilinga Allah fare ndangati noari ada Umar tirndi agada Abubakar digame meako adi Miqdad ibn Amr tirndi kazalika ati dangati ya Rasulullah imdi lima araka Allah fa na'nu maka wallahi la naqulu laka kama qalat bani Israila li Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun fa wallahi allazi bahasaka bil haqq la in sirta bina ila barkil ghimadi lajadalna ma'aka min duni hatta nablugh فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به خيرا مقداد بن عمرو يغم بايكو يغو ساغو مؤمنيني iti ya Rasulullah angerin tirndi ngakla langa Allah geri kebe angara killebe sukedo kemba to idam batenga an kama ngana tan nan to gore quraishun makka quraishun nari no nyiro dina mekeri o dini mekeri na o kunti fokono bani Israel an ko ngeri kebe ko Musa da kunti kemme ko nandanga iti Musa da nganga gajange mulandan kama nandaga hananda gaja haga na duta gajange hanara no kunyeri bani Israel an ko ndiga men pay ko Musa da alayhi salatu wassalam ageta Allah di nyameri yenkidinga bani Israel an ko onangiro nangomu kafiringa furauna di kurenga qaruna di jamanga onan kerindindi ito kufere Musa anga kerinde mulla anka manga gajange mulla agantinya na gajange falle ay menanyanka adan na daga hana daga kurencigindi hana gajange ndeberi haga na duguta hano kunyeri Amr ibn Miqdad radiyallahu anhu atalla farenda kunti ken ko na da bani Israila ko ngeri kebe ko Musa da kunti ken ko nan dang otini manne Muhammad andan kama ado kuime on daga sundaga kerindi hagi kerindi no ko so andan kama kuy kerni ndononga hagere jihadu ndeber no ko so jihadu ndeber ndononga yugum payke
ogi siran kono o gala ga darsu kitano gonga o gala ga hakle kitana no gonga o ga tun nan to tarikhu ke sorobe ni go tarikhu ke megendini mi tarikhu ke kharaya silama gumpeti kundunga de yugu nyandango kani dina ke girina kanen citi dina ke gilabe age khura age nyallenki fo gullenga talli ko ta swanga mukunanti serenyan tubi ko ta sumi gir islami keri ko ta sume saragi tubi ko ta sume gir islami bi ko ta sume seregi tubi rono ke dina no wallahu mutimmu nura walau karihal kafirun wallahu mutimmu nura walau karihal mushrikun har mushrikuni ngana bara har kafiri ngana bara har munafiqi ngana bara malla gir ke dina wutu kam ke dina kama nallai agana nya go kuma ga nyemeo an ngana gal sinkinin ke asasa yi nyemeno an ngana kinin metara yi nyemeno o kuri duna mulla kadina ke kama nallai analla maga agen yugu fono beni maga ganni gir alla de ma kundangi kunya sira nim pay magan kutum pawga kono miqdad ibn al-amri adiga munya fayke khada haqlen to sahaba ko ruku'a khari to ko kutanga miqdad ibn amr atalla farendanga alla geri kebe ko yanga daga onda mbatenga o guti foko nanda ban israilan ko geri kebe ko musa do kunti ken kono mok o kuti nandanga daga ndan kama ngana sigino ko sigida habatenga wallahi ona kuna talla fa wallahi allazi bahasaka bil haqq alla be gedan kayti tongunga agiran ngara kati duna suya muhammadu harando gara yanka gejuro itelo kerndini harando gara se giden kamo itelo kerndini harando gara se tebulle nyaw itelo kerndini allah fari sallallahu alaihi wasallam aduwa miqdad ibn amr danga o yimbe duwa ngadanga allah gana tuga te khairi allah gana tuga dinya aljanna interin kandano allah gano yimene kandano sono mukusrondi na kanda killenko allah fari sallallahu alaihi wasallam ame rempe ke nga jamayu wona nyido kunya kunnan ce fa ko ta kungen ansaru nen madinan ko allahu akbar jamaaji ga haju wasa jatigi suru kwani samba nyongo monga jungu duro kille fa mo intenya no kuyade kanan ni boso gonne ni bosi kwani yugu be ni gisure gi wakile tallage talla fare nda bismillah jamanenga igeti sahaba nindanga nugudun qulla gunda ngaro ko niyen kempa o te nim pay hakka foy hodo na golli do monana buren takani nagani nya kempa ke ya garu beni galinga na ya garu filisado hijabu nga yankana hijabu mi yanka ya garu nga kembre be su ya garu ngalla nya kumpa ke be galinga ndanga na kenyo kumbaga na hiddan ta ko hiddan na timme nyime na yagudu na buren bagani na yindanga kunyugudo ku okuna latomiya rijalun saddaqu ma ahadullah ali kunu yugo ay dangi tarikhu nga oni qisan qaranga o gana ya gadiya sira ke manani mano ga sondo mukunan jare haqlu kunan jare garantonga kebe kono alla farendi sahaba ni ona tunan tasu gare yugwani didu kinallai yugwani yalla mulla yugwani dina ke mulla yugwani yantampi dina ke kodo kuyugun nambana kodo kuyugun nanqawa alla fare sallallahu alaihi wasallam ati ashiru alayya ayyuhan nas ati ansaru sahaba ninanga ya jama har sangrai mulla de nga hakla la mulla kasefe kad ha mogoko wa inna ma yuridu al ansaru ninya allahu akbar laqad radiyallahu anil muhajirin wal ansari allah yampa muhajirin ndo ansaru ni maga yugu beni geri yonkinkin allah yugu beni geri ke dina wuti bumbunga yugu beni geri dukina allah subhanahu wa ta'ala wa annahum hina bay'u bil aqaba igere bayande beri wakati be ididu sukina allah farenga sallallahu alaihi wasallam kenyani allah farengu mulallenki ani digan kanne ke tonguntu ansaru ninti annido ay mene annido ya rasulullah annido kuwai sa'd ibn mu'az kanan kenya na giri ati wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah atin kuna talla annido yayi ka wallahi anga do kuwai yugu nyano ko fai ajal allah faren to ngunya ni da hay ko be ni geda allah faren jabi kuni hijra kuni muhajiruna nyai allah faren ni kuntu ade ku kempe iburi mania iburi fabania iburi naburenga iburi debunga iburi remunga iburi yakunga iburi yonkinga ari kun kempaw abubakar siddiq umar dime ari kuntu miqdad bin amri ari kuntu ani do konia kubeni gere akaba be yande be akaba ngadi kitella kitengananti o yonkinda nyonki o naburenda asuro anke muhammadu do an allah killenga sallallahu alaihi wasallam o do ran kille nya da allah kille
awa yonkin ka idan batenga de ka fa gara wutan na tunan to su to ko dan batenya ani mulaya ken digan kanne nan cebeti Sa'ad ibn Mu'az yugon paya giri ati wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah ani do ko ay mene diga meke tengono yati ajal ati to ngunya ni da ay ni mulana adigan kanunya kita faqad amanna bika wa sadaqnaka khadi yugon diga men terinka uli manan ka guntanga o sokanga sikanto kusondo munga wa shahidna anna ma jita bihi wal haqq o to ngondi nan tando kebe geri wallahi gari fe to ngunyan wa atainaka ala zalika uhudana wa mawathiqana o geri ken to ngoro geri laydu mutandanga o geri laydu nin kinanga o geri dugan kannun kinanga ala sami wa ta'a nan to yambata o yanterin kana on tankutana famdi ya rasulullahi lima aratta daga anga kebe walla daga widan batenga fana anu maka oda ngidome fa wallahi allazi ba'athaka bil haqq ona kuna alla be gidan kaiti to ngunga law ista'radat bina hadha al bahr fa khutahu la khudnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahidun wa ma nakrahu an nalqa bina aduwwana gadan inna la sabrun fil harbi صدق اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد الله فارنيا علتي سعد بن معاذ ديغان كاننga ayani ansaru nin kanan kenga kota digan kanan regeni yugo be gi fati afati kota la resugi yonke Sa'ad ibn Mu'az adi sino tumi bana nya silama ko nga tanji kedo sino tumi afati kenyai e tankere ge sine tanyere sine tanke be sine ndi sondo meke an keme sine kempe o komo fili sine kempe tanke be sine fe sondo meke an mine sondo meke gi jare wakati de pangana karake nganda lay domeo sondo meke fete ke agana beti sondo meke ge mi jare ado khafunchu bana gorono sondo munjara sira ke garam manani manne darsu nyande nterin kanda non ke imeda ada hakunda o sunan jare ono sondo munjara Sa'ad ibn Mu'az agi fati kota be lare si yonke agi fati kota be melika nunchu anyanka igerite ajene sanga melika njate be gisalli ke yugo akota kenyan Sa'ad ibn Mu'az atalla faren dango ya muru no fay o limanan ka gutanga o sekanga Muhammadu o seyde nan tando kebe geri to ngunyani ori laydu nin kinanga ori hora gunya ori digan kan yere wuru ni nyano horo nyano wallahi onan terin kanade o gambata on tankuta na bada fofo sugal linganda daga angaro gajange nyawi dambatenga alla bege dan kayoti tonga annatu agananya ke fange be go kane ke geji be go kane angana to nan kinano gonga odo fure fe odo fofo fe ona kinano gonga ngere no so dambato anga jinguro ide anga donga ngaw dambati annatu nan toku ola gajangen danga seberi yongo maka gajangen on tikana yugo ide o sono mu ngaklanto nyani gajangen le munyano o fabani do sara kure nyai o kismani do sara kure nyai o kunti wurnu yugo kani o kunti wurnu kure kani o sono mu kujaranto nyani o wakilanto nyani annatu ga nanti yugo suga na gira aganari ola ige mangati to ngunkilenga ando kafa nganaro anna kafa nyokite ando tamme nganara anna bunne nyoma afofo galinga ndangeri kifofo wori kebe ga gemanganya annatu ala barakatillah fasira bina ala barakatillah o duanga andon daga ala barakatillah udam batenga fasura rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla fare nya galiti Sa'ad ibn Mu'az digan kanninga summa qala siru wa abshiru fa inna allaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatayn wallahi laka anni la'ana anzur ila masari alqawm ati sasa on daga alla din nya galindi ti finin pilliyai ati sasa nyaage nya fay ku soron panke no ko ngay ikara no ko ni nyaage nya fay ke ga gene no ko baga kala fay ke ga gene no ko baga kala fay jibrilu yang kada su ko yinga Allahu akbar Allahu akbar Allah gana ghairi kino Allah gano suturi Allah gano le garun churondi Allah gana limanan ka ko kino nka mayu muru nam magandin terin kanda na no ga sondo mu kujara sondo muku awoti ntoni fete ke gana saha sondo meka gara woti o ma jangiran toni ku sondo mun jaran to nyani limanan ka hungiya dunare mufe
naburu gumu ñani, kangumu ñani, godo gumu ñani, jamma gumu ñani, na gumu ñani, ñogo gumu ñani. Ñogo meni ko magalen kanga yiri ganati keme. Jako wujunu tammi. Ku ala fil jimal. Wujunu ñogo mo ñani kuma ñogo ngallu. Temberintene hectare hakku ñani tampile hectare tanjike hectare sunabure. Khida suralla kille ñay. Ku yugu ku selle de. Ku sondo mu ñancele yimeni selle. Allahu akbar. Allah gana ghairi kinoy. Allah gano legerun curonti. Allah fare sallallahu alaihi wasallam abu tenyagali asawo agir ke digan kanne mu Sa'ad ibn Muaziya anyagali Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado sahaba nindaga miga jofene badri karanga ado ko gai adi Ali ibn Abi Talib ado Zubair ibn al-Awwam ado Sa'ad ibn Abi Waqqas tindaga indaga badri guga inatu kebe kanu idaga idi badri guga idi lemine yugo nyino lemine ke idi nyi ay jinka ma ay jingutini gidenga idi tirindi iti hadi soro wori yereba iti tongu o kuime aga soro beni murunu kunya no ko hayto na lijinguti nga Qurayshini ito na lijiwuti danga kayinti mulla oni khibaren ko sereda sasa igirke digame ko abu nanti igirke khibare ko sahaba ni danga di tunante Abu Sufyan di jama enyere Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sujudunya adalla tiga adalla mama ati lemunu ku gana tongonko iza sadaqakum darabtumuhuma wa iza kazabakum taraktumuhuma igana tongonko hani ko tu igana garen ko hani wara iti Allah fare nanga di tongonko wallahi innahuma li quraishin akhbarani an quraishin nyandi kule munu gaiti na li jingutu idi tongunya ko sasa idi lemunun tirindi soro mani min Quraysh nga lemunun te onti jatentu ka kembere Allah de arabu ni nyasir gotonto nyaiti ini nyongomo mani men kerni nyogomo mamme kerni kiyenga tamiso mamme kerni kiyenga na mamme kerni kiyenga ga yigene iti yawman 9 wa yawman 10 Allahu akbar sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam aditu nanti sorongu telekomo kebi sere wala ga wujune sere aditu nanti Quraysh benigi bogu makanali e wujune sere baka Abu Sufyan kendi jamanda ga ado nabure daga ka Abu Jahal ni benigi bogu wujune sere baka Allah fare sallallahu alaihi wasallam aditu nanti Quraysh bogu makka yi bogu makka damdam agi daga luke makan ko nga e bogu iti worni naburum pampa wujune yugo bogu makanali nanti worni badri Allah farende tun nanti Quraysh ni jofe badri wujune yugo Abu Sufyan ado nabure daga adi sailin killengutu gejila kenga ado nabure lo makka nabure kisi ka Quraysh nin kanan ko nyambuga ko ta sorogorobe hajitu ku nyambugu ashrafu Quraysh Utba bin Rabi'a Shayba bin Rabi'a Abul Bakhturi bin Hishami wa Hakim bin Izami Nawfal bin Khuwailid Haris bin Amir bin Nawfal Tu'ayma bin Adiyy ibn Nawfal Nadr bin al-Harisi Zama bin al-Aswad Abu Jahl bin Hisham Abu Jahl wayde antifalle ayani kani dundere kanan kono Abu Jahl yai Abu Jahl bin Hisham ay kane Umayya bin Khalaf awonunga wa Munabba ibn al-Hajjaji Suhail bin Amr wa Amr bin Abd Wud Allahu akbar ken Amr ibn Abd Wud ike mulla sembente nyana lay kurendanga lemunu ngeri jate wakati ba Allah farenti sahaba nindanga hazi Makkah qad alqat ilaykum aflaza kabidiha hana tu nanti Makkah ndi sorogorom adi butenya warakatai Makkah buteni kuwani Makkah butenga hadamare menciginte butenga sondo menga mogobe moter Makkah moter ninya faike Makkah ko ndi moter ninya warakatoi
akhrajahu ahmad fi musnadihi isnaduhu sahihun wa naqalahu hafizu ibnu kasirin fil bidaya wan nihaya. Kedigame boga kono ahmad duke hadisa ko musnad fi musnadi asefe fonga isnaduhu sahihun. Kedigan kanne as-sanadun cahante nyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam ate hazihi makka qad alqat ilaykum aflaza kabidha. Allahu akbar. Allah farenti sahaba nindanga kanyakali hanatu makka di butenya warakatoi ka inshallah hodi gana mekita matto mundun ko do garanto ngi bogumi ega kenga wakati be Allah fare soro nyugo daga nan daga itele jingutu gedenga i gosi yakanu filimu jariyataini ini jawari la hadiri gundun de buyu goni benigano ega jinka ma ega jingutu banenti funenda antambo be nga kumene Allah gana dunge ngitele jikini quraishi ninga i jamangu doke ngitele golnyi danga sore ni danga yegenin tuga bane mingeran tambon tuga adiyu odayu wa basbasa ikundi ke digame mu aha ida kata Allah fare ngati ya rasulullah khibare ken to nyaidi odi ke digame mu ya garunga masala nga gede laqeng Abu Sufyana awuru adina bure nguru adaga makka awuru adaga makka agi jofe makka ti makkan ko ndanga Allah din kisi Muhammadu di jamanga Muhammadu di jama Allah din kisiya kenni Abu Jahali bogu ati Quraysh ndanga khagiri on daga Muhammadu di jaman pampa Abu Sufyana ti ate haritu nanti naburen kisi naburelli innama kharaytum litamna'u ghayrakum wa rijalakum wa amwalikum faqad naja Allah farji'u ati khama daga gajange de berti Muhammadu ya de hagado naburenya hado yonki kisi naburen kisi Allah di kisi Muhammadu ya kasage Abu Jahali ti wallahi la narju onti illene hata narida badran o telle amogi mini badri gedenga dundara ko musiba nyandi awa ke qissa ke sira foge be anano gonga khadi dundara ko pay hada mare me dundere legerunga nyana kebe khadi fay qaruna gi legeri mogobe Abu Jahal khari legeri nu kundunya Firauna gi legeri mogobe Abu Jahal khari legeri nu kundunya ati Abu Sufyan da ngay kuna talla inti sagene mi ganda ga mini badri gedenga badri akota arabu ni menyi no kunyani no hore nyani no kutokonte nyani igarar no arabu ni chuna mugu nanti wallahi kunti kanna ato telleya odo gajanyo kuntelleya odo naburun tella kota soga kerindini nana haru juzura wa nut'imu ta'ama wa nusqi al-qamra wa nazifu alayna al-qiyana wa tasma'u bina al-arab wa bimasirina wa jamina fala yazaluna yahabuna abadan ba'daha famdu atonti lene o jofene badri gedengaya odo fankan jofeneya odo semben jofeneya odo yugusira kun jofeneya odo naburen jofeneya odo gomuyen jofeneya odo togon jofeneya odo dawla jofeneya o telleya gede kebe Muhammadu di jamangi daga ona ko nanti lanto kuma na ke gede jinga ona mini ke gede jinga no no gompaga ona nanin keri ona tamison keri o itiyembi no ikambunu o nyanya na ikambunu o fofo sunyana arabu ni namugu nanti kota su ori ke nyogon fla nyogon haqiya keri ori ke na haqiya keri inatu nanti okuni makan ko nya Quraysh ni nyano luddu ni nyano yi ina kono yi harabada ona dolom mini mogobe galingo danga sugano ngo maka sugen postre ina dunde dangen postre ntimi igo jakinde mogo sire arabu duna arabu ncuna mugu nantori kiya de ber Muhammadu di jabanga o sagi dunana kono yi Allah gana baranga a abure nyande Allah yagi barako menga amanya de kafira kumanya de mushrika kumanya sere sugi barato ngalla gari ni kiyai Abu Jahali buni Hishami abarato ngunga sado silama ngari ni Muhammadu garini inyitenda Abul Hakam kilunte haklante agi barato ngunga Muhammadu tida Abu Jahali sere sankunte sanku yenkem pampai jaga hadama winga na nyeme anyeme ada ken winya nyima to ko ke gajanyai
yugo yugo ni jama ke ko mosiki yugo ya maka yugo ke akhnas bun sharikh bun amr bun wahab thaqafi haqlan tenyani wa kana halifan li bani zuhra qabila be gatini bani zuhra kun qabila isuna bure ni kefini kiya ati abu jahali danga qad najallahu lakum amwalakum wa khallasa lakum sahibakum mukhrib bun nawfal wa innama nafartum litamna'u wa ma lahu fajalu bi jubna warjuhu akendi qabila ncu kofme abu jahali ger ke digambara ka te ko akemiro digange be de adi qabila nyugun kofme atinga kebe kona hada keyugo sankunte ke dundere ke dunene ndabe ga ke digame kono khama su ke do ke batengari o bogudo na burunya na buren kisi o bogudo soronya o soron kisi ta misemi karodanga nye enyogo mi karoda muhammadu di jaman kitemi jofe fo na burenga khoronchage korogu munyana hay lengu munyana yakarungu munyana ke dunene ndaga kebe kono khama ga terinka a jamandi terinka kenya ni tikana kenga jamanga jamanna nyega kanan ken pamuna haga na famu hasuki sinia haga na me famu haga na nyala gabani haga na nyak khambani adi mushrika ko ko ta jamandi terinka yilli ado ko mosiki yugo yille baka wujune ke yugonga quraishi ni maha adi qabilan yugo sumi karay kumma ati fa innahu la hajata lakum bi an takhruju fi ghairi dai'a hajun ta hama nanti hanali fomi bon hama nanta hanan buguna la hana burumbono ni de ona dolomini de ona tamison kerde ya garuna nchugo danga de dunano mugu atike mawrna faga kede khoronchagi asoronti danga oda mugo dan terinka sasa ngana sagati sasa isuke de me batenga isage walam yakun baqiya min bani zuhra rajulun wa'idun yugo sumi to ken qabila faraja'at bani zuhra مال أخنس بن شريخ فلم يشهدوا بدرا من هاتين القبيلتين قبيلة نفلي إيامي بدر دبري بني زهرة إكانا كنجري أيل دي باتنغ أدي جماني لاندي أتي خمغا كترينكا هاغانا كترينكا والله أنيانا مصيبانيا بني عدي بن كعبي يكونكا سرباني مبوغي يجاكو سرنا كريمة ko kabila ni fili yankisi ko kabila ni fili kisi ikumi dundara ko deberi ikunyille talibu bona abdul mutalib bona abi talibi akenyille sorongeri wori itanke mbakado batenga kempalle inna hawakum lama muhammad bani hashimu yugoni benigi yil daga do quraish ni batenga itanke lindo batenga ya khafu kempalo wotu nan tanke ti muhammadu kerni antike fini muhammad antike fini kuina muhammadu keri anke fini muhammadu kun khayile sasa quraish ni li yanka badriya eti sate nga sinkani soni kondi kode ferenya ni dampun quraish li yanka badriya kembere ke dundere adi jaribe adi fitina abu jali de quraish ni fitina abu sufyan ti nyille akhnas ti nyille bani zuhra idi mogonchunya idi yanka Allah fare sallallahu alaihi wasallam hubab ibn al-munzir ibn al-jamuh atalla fare ndanga araita hazal manzila منزلا أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة أتي يا رسول الله أنجي ينقن قبى الله أنتنا ينقن نبا مجاجين بيرانياني أدو na hononga ke gaja anga honon kita na kilebe makenyani ma fera ndinya gajangen kilenyani magajangen peranyani atai feranyani ati kefeti yankano sasa ona ke yankano kuwara onda ga yankano kutanai Allah fare sallallahu alaihi wasallam adungara ayunga aton tinto jinga oga na tinto jinga ona ke tikerni ona ke tifanka kitani kama oni kaba jimminenga serebe ga nari jinga ona kamankeri ona nyawo keri ni jingo maga ikungi keri ni jinti maga atandi tonguko Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado haqlan to nyanyi do me akota
Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba ni bega walla killenga ko ta so haklante idu ke kille koy adunge ke killeya ati yugo sulanti nyana ga baka quraish agarni minike jiya ya rasulullah o ganti kerni iga kenga tano gitintononga iri yugo ni wori quraish ni yugunga iga minni jike iti ya rasulullah ni kere ati khadi wara kerende mi joppe sere sumi ke ji mini badri ji Allah ge ma ayon kilo kitenga yugo sigi mine akota gajangengi giri iti di wara sukara Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba nin to badri sasa yugo be ngir ke digame ko Hakim ibn Hizam agiri aro jaman nogonga ati ya abal walidi innaka shaykhun kabirun wa annaka kabiru quraish wa sayyiduha wal muta'u fiha hal laka illa an tazala tuzakkiru fiha bi khairin ila akhir ad-da'ri qala wa ma zalika ya hakim qala narju bin nas wa namal amra halifika amru ibn al-hadrami Hakim ibn Hizami adaga kati quraish nin kanan kenga ati danga Mughira ibn al-Walid Mughira danga ati anyani kanan kenga ser gore nyananga atanti fayina ando jamana nyille anna mo to ko soro ma ga tolo haliki Amr ibn Hadrami dike digame ako ke digame ani tonga ati danga Fati ibn Hanzaliya ati to ko to de Hanzaliya le nyugo nyanko ta Hanzaliya le nyugo ni koy Abu Jahali ma to ne Hanzaliya Asma'u bintu Mukhriba Aibaka bani Nahshal bun Hanzalata bun Malik bun Zaidi ati danga ate Hanzaliya le nyugo nyanko to ati daga kate adaga kata Abu Jahali agedi digamen ko Abu Jahali dundara gundiraga ati ya bal hakami inna utuba arsalani ilayka ati utuba bun Mughira din qayangadi ati ona me famo odo jamanna nyille ona maga sorolo halkiyenga Muhammadu mena burero godanga ona buren kisi ona buru maranten kisi na buru siginten kisi hada mare munyon kisi ona maga sorolo halkiyen kitenga abutu agerke digame muga butu agar Allah fare ngaina abutu ati wallahi la narju ata yahkum Allah bainana wa baina Muhammad ay garen kama kay Allah to konkono atonti sagene ma Allah gan kito do Muhammad na ganke ngi garen kama Muhammad to ngon kama anti foy mamunu batti Muhammad tan namunu batte ngara Allah bota ambara Allah ni Muhammad ade mana ananya de mana agosukuna atinti sagene do jamanti sagene ma Allah gan kito do Muhammad naka ati utuba gerke digambe be ko ngajunte kangotu nanti hag kono Muhammad hager Muhammad di jaman worta kanella habutenga ngenti kanna Muhammad di jamanti foyu gana mata miso o kuy nyogo mon kerno inani kerni fankan moy sembe moy ati awa ngenti kanna Muhammad ati sasa haga kebe nyana hananya yugo giri Amr ibn Hadrami ati wa amrau fahum yatil harbu wa aqba amru nasi wastawsaqu ala ma hum alayhi min ash-sharri wa ufsida ala an-nas ra'yu lazi da'aw min utba Abu Jahali gerke digame ko arabu ni kembere luke ngana nyabani hadamade mungilliya Aswad ibn al-Makhzumi akeni yuwai yugo begen islaminin toro aji kumbure nyana la kembure nyani adi islaminin toro agiri o haidullah la ashrabanna min audihim atindi laydu muta Allah danga na min islaminin jikeya awla ahadimannahu wala gaygeri jikero mere fobe no nakara awla amutanna duna wala gannankara fini kusikiani kafirini nyani menyi kalera kana fobure agi bogu wakati be jamanga agi setu fon kamma kafanga kitenga tenge gedenga jibe Muhammadu di jamangeri wara sahabani atenge jinga nokube Hamza buna Abdul Muttalib Asadullahi
alla faren pabu tugune jerin to ngona kota kin laga laga no ngona kota amza giri atenge yo ga tenge jike mogobe na wutu karankeren do tan na nga amza di ka fangurunda kamma tankuti ayre hodon kamma agi yere hodon kamma ferengi dele ne bakatanga kesu kamma atige laydu be wutu kafiri nyani ilaydu keni timmandi nade akurumu aga kurumunu adaga maga jofene jinga agi jofe jinga agi ti kitelo no kamunga ina mputiro jinga hamza ri ka fallo kanne ngadi ko la nyerenji yugo ngono akota akenge ni yugo adi me wonyu anke ngi garen kam mankuna ancago yali kube ni gatto ngun kam makunyan kannaba yugo nyuna akota ida kune la laqenga ida kannin kutu utuba bun rabi abogu igeri kekeri wakati be abogu shayba bun rabi abogu walid bun utuba abogu jamanga iri sigi iti ya muhammadu sasa golle njoppe jama bagandi katoyi olo jama be ga jopana kuren joppe de muhammadu ansaru nunga yugo ni bogu awfu bogu mo awizu bogu harisu lenyugum pilli abdullah ibn rawaha ati hakuni koyi ito kuna ansaru nyai ito ko hajunta hakum maga okunu quraishi ni nyawo no me quraishi ni amurunu ito ko hajunte ansaru ni mago hajunu quraishi ni nyamaga o meni akifa o kismeni pillo fabe ni pillo ndo imena fa ambano yamma ga jama kenan bugu Allahu akbar akhrij ilayna akifa'ana min qaumina usrum bagandi kato muhammadu ando faba filare mu benigi wurukati madina yi ando odo kubeni ga faba bano kismeni filli bagandi kato Allah fare sallallahu alaihi wasallam tuqum ya ubayd ibn harisi wa qum ya hamza wa qum ya ali adi ubayda bagandi ada hamza bagandi ada ali bagandi jerin tombugu idi ka faningiri to fay igi giri itintiya iti mana antum hakuni koy kurenga nay joppe nan to gonya kono yuguni meganguna ubaydu tinkani ubaydu ya hamza tinkani hamza ali tinkani ali iti tongu odunge o meni ana hakunga oda hakunya no gijimulo no meya oda hayani me ansaru ni wandunya fabaraza ubayda wa kana asannu liqaumi ubayda an qurasu ya kota utuba bun rabi'a kendo utuba rabi'a idi meraga hamza do shayba bun rabi'a idi meraga ali ado walid bun utuba idi meraga Allahu akbar kota goren pai angedi la gamanya gemenya kota ya ala gamin negi no andanga ayamite ya baranyai Allahu akbar kota goren pai yugundi menyi baranga hari gajange mi jope ga yugo ngi kitengu kamo kemera hamza da yunko lanyerendi bane ngi kitemba gani kemera ali di yunko lanyerendi ubayda di khallenga adi ubayda di lipari ubayda lipa bane sujogi ali do hamza di menyu ubayda yugo ngai da yunko lankutubaki ubayda jogi di wutu idari jamanga idaga deni kembre no kwa sigini ni gajan no ko sorobe ni gana jogi ini warano ngasoro ni jara Allahu akbar balawu njope musiba njope sasa jamandi menyi luke enya jamantin tomeya sorondi meraga gajangen dumbu Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sappan cigindi yogono sawadu Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi jofe sapanga adi nyokondi sapanga ati ya rasulullah ndin kotin nogonga atin nogon pay sawadu anan tambontuga Allah fare ngeri ida membo gi nogo sonantenga adraga adi sumbu amele
ati maha malaka ala haza ya sawadu ati manda ngarakiya ati ni mulla sadinga bakaduna mpeten na melam petenga Allah fare nduwadanga adi jamankeri akara kota Allah fare sallallahu alaihi wasallam ada Allah nyaga ke gajambarai de Allahumma intahalika hazil isaba al-yawma la tu'badu nkamma andi ku islamin jama wori angana ke jama gana karanta kabetini de Abubakar Siddiq ya Rasulullah ya Nabiyallah ba'da munashadatika rabbaka fa inna Allah munjizun laka ma wa'adaka anda Allah nyaga na an kitanya kadi keta malla gidan duwa ke jabi fi faladi mankange mugu aga no kubeya summa intabaha ati ya Abubakar Siddiq abshir ataka nasrullahi haza jibril akhizun bi inani farasihi yaquduhu ala sanayahu annaqu al-ghubar ata Abubakar Siddiq anna to angari kebe ko Allah din duwa unjabi jibril fay ke aga yan kanarini ayi sinka mayan kanarini ko bengiri da batenga Allah subhanahu wa ta'ala de mandano liti sere fono be ginya saidi nga silamini nga kenni koyi sere fana be ginya sahidi nga Haris ibn Suraqata mihjaw maula Umar ibn al-Khattab afinan pati Haris ibn Suraqata ken chukei ken palle kafirin nga Allah subhanahu wa ta'ala ari silaminin de makafirin kamma Allah fare sallallahu alaihi wasallam abu kati jamanga ayi de mana kurenga ayi sagoni Allah garni baraji be kinya yawmal qiyamah ati man yuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahu al-janna ati la yuqatilukum al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahu al-janna sugi kerendiya lenki amiuru gajallim manga agi karake mbarai Allah nirondini aljanna faqala Umayr ibn al-Hammam akhu bani Salama Umayr ibn Hammam temeru yugo nyama agi kambunu ati ya Rasulullah fama bayni wa bayna an adkhula al-janna illa an yaqtalani haulai ati yalli kunin keribane kenya nindo aljanna nakanga atiyo ati bakhin ari temeru funcun cedi baki kitenga ari ka famutaro jamanga ari soronkeri maga kalla Allahu akbar yugundangi inte kanna kalleide imi kallera ga fi goriya na ngurukule nga kenya ni lebunga na nya munafiqi nga kenya ni lebunga na mbarandu kinalla kenya ni lebunga na nya gare no nga kenya ni lebunga na nya jambante na Allah jamba na fare jamba kenya ni lebunga ikumi kalle wuri lebuya Allah fare sallallahu alaihi wasallam hakaza afnatan min al-hasba akhadha hafnatan min al-asba fastaqbala quraishan biha summa qala shahatil wujuh summa nafahum biha wa amara ashabahu faqala shuddu ashrafakum falamma wudiya al-qawmu aydiyahum ya'sirun wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aris wa sa'd bin mu'az qaimun ala babil aris Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari dore muti kitenga di sanki kafiri ni nyagon kamma sere su ya gemme to dore ke gemere ati quraish ndanga khadaga ati soro nga sahaba na khakerindi hagana serebe kita hana kida hagana serebe gemi karana sita da nari aita gunu ikompen no nga Sa'd bin Mu'az sikala kenga ko dada Abubakar Siddiq andomi Allahu akbar Allah gana khairi kinoi Allah gano le gadon choron ken ghazwatu badri Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabani egeri kebenya emira gati gajanya komo siki yuwana kota Allah subhanahu wa ta'ala di dema adi dema timane adi kamenya kanina nyenyen kaundi na nyenyen chebetini na seinge ke sebetini makani sein jamani nya sahara nyani itani na maga togolu sene baka seinge na maga du se bakita ngwe konno ngi na adi seinge ta adi seinge chebetindi wure
ati sahaba ninda lenki pabu tuguni Abbas ibn Abdul Muttalib aboguta Quraysh ningi boguma ame boguti kalle haga na wori xamaka keri abal bukhtiri yo xamaka keri abul bukhtiri yo kafiri nyana ko ta fisri ngalla ko manya khagere golle be deberi ay rencena Allah fare nguinga ati sino siki laydu be Quraysh ningi safa kayti be ger safa na logal kabay yugo be ger yankandi na bogo Nasir abal bukhtiri yani khana tun hante adi tambo arinke Muhammadu lanti tugana haga na wori xamaka kerde sahaba yugo giri ati Allah fare ngeri kebe ko nkemi dungede ima Allah fare kuta bada qasilama gullunga indanga Abu Huzaifa ati anaqtul ana wa abnaana wa ikhwatana wa ashiratana wa natruku al-Abbas wallahi la in laqituhu la alhimannahu as-sayfa atono fabani keri ono mani keri ono waxinin keri ona la faren pabu tugune to na Abbasu agamiya islamiya ngana gemenda gana gomu me mengeri ka fanya da jatigiya mengeri ka fanya na keri atigere ke digame ko inimisi ke digame fa balagat rasulullah فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص قال عمر نعم والله إنه لأول يوم كناني في رسول الله بأبي حفص أتاكوين كوتا فناني الله فارنجتي كده عمر دعا أبي حفص إلى نهارين تونين حفصة أيضرب وجه عم رسول الله يلا الله فارن بابو تغني كافانيانا نكنين كلام كتبه فقال عمر يا رسول الله دعني لا أدرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق أتاتون كي منا ينكو لنك تدك أكفان منافقين فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفره عني شهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا أتيجر كدقامي بكو ifini kanna ke digame be gere ko nanti mi gere Allah faren pabu tugune yun ko lankutu iko ni ke digame kane iti fofo landi ke digame kafarande ben ni kedanga mi ganye seyidin purey gajange be gatine gazwa e yomu yamama ken digame ngorno danga kane worno ken no nga akara shahidin purey akota Allahu akbar gazwatu badri ke ahadasu ni beginya ayugo fayke abal bukhturi Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nindanga hagana geme khama keri ana tokono ado menjange yugo ni dome Mujazzar bun Ziyad al-Balawi haliful ansar min bani Salim bun Auf ado abi bukhturi gomu ado menjange atanna to Allah fare sallallahu alaihi wasallam to danga na gomo na magankeri Mujazzar do Aba Bukhturi gomu kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati be gana gomu Abu Bukhturi nga gajambara nganna maka kirde anna tu nan tadi tambori ke Muhammadu ganni o gana nyo gana ke fare boton ti fisri Allah ko debernde ke darsu no nga fisri Allah ko kabante nyani dundara ko kabante nyani kawadun ta ko kabante nyani annan to ko garen kama nan tanti gilla kama annan bara soronto ngondunga soronga nan to anna bara anyon kingeri kebe kina annati mangar nya malla gidanya gunti ke sirai ke darsu lenki ay kenci kinne faida be hada mare men ngaba du jarana bakke kenen kay na sondo men kajara annatu Allah tikini Allah tikitene munafaqa ko kama Allah ngoton tankenga gelankenga mi bange duna Allah wona Allah to on Allah wantu gelange mi bange ankini maninya na Allah gante kentu gundontu ananna Allah fo mugunte do fo banganta Allah ntu ko melanti fo nyana Allah gante matene kenga ono sondo mun jara ono sondo mun labandi Mujazzar ado Abu Bukhturi ngomu adi menjangi menjangi to ni Junadata bunu Mulayha yugo ke aybaka bani Lays Abu Bukhturi to ni Asiya ado Mujazzar gomu ati Allah farento na magankeri xamme nyange konti ke ngalla da mi ken to ko Allah farendo nyamero nambani atono hamme nyan konti to kono
أبو بختريت والله إذا لأموتان أنا وهو جميعا لا يتحدث عني النساء ما كأني تركت زميلي حرصا على الآيات أتي كينيا جنين كدي من جنين شونا كرا maka ya garunti laga mini nanti idi menya ngenkeri nin to onna mbire duna lunga indanga la ilaha illallah hari ku kafiri ni wordi hari ku kafiri ni wori ke darsu lenki faida gebe anedi hari ku kafiri ni wori ke kafira ga garen kamma atiti menya ngen to kona bara iga kallani ke tono iga kerni ni ke tono menya ngi karano ko be kallano nya o kudo wahi nin kini gonnonga o kudo ya kun kini gonnonga o do kina ni kini gonnonga o do mani kini gonnonga o do faba ni kini gonnonga fabu tugu ni kini gonnonga fabu tugu ne lemmen kini gonnenga ka welle men kini gonnenga o mani pilandi kini gonno o kisime ni pilandi kini gonno ke menja ngenya faike menja ngaru o kudo menja ngunjamba o jeni ti yakunga o di kanin kara o di deberi o di korto o di naburu nyiga o di re munjamba o ti mogan jeni ti le nyakarun kai o ko hala ndo ko hala nyambani harifa yade o kudo menya nyakarun jamba o di kinani nya dome o ti ayi kenti nyano na li yehiya ikinani ya o di na nyateinu o kudo kunna la tumeide o di laydu mbono do dalla naka o di laydu mbono do dalla fare nakanga ati ulla awati o rasula ona labutu ona la faren botu faren chunnan feti jambe munafaka ko fe laydi bonon de fe allah ku tefe o kudu ke sunya hadi ku fayade abi bukturiti allah farenti sahaba ni ndanga ari tambori ya makka ganni anyi safana quraishi ni nakanga hada gana go muhammad kerenti fisiringa allah kumulla hadi fisiringa allah wara de ke darsu faida gebe yani agati ntikalla nmenyangenti kalla nintogo menyanga gon ko tenya du serenti ke la gamini o kudo wa ginin kin ja sere kallano nga o ku fini marafan ko bono o gana ket sere kallana walla ona wa ginin kin nanti ani fulane wal daga mullin keri alla do hasida gondo sondo mbura gondo besen konna ko ma ado duna korosinde la harampi few la harampi garanyo khorombo ko daga kan yahude do nasara on daga kafirin nin keri ayi anna meslamiya kerni wallahi tantokon billahi tantokon hore nyananga kome nyananga an binne nyani an kulle nyani o ya teni o ya nyinyeni silami duru keni kafiri nyati nti kafiri i kafiri kapalle manti kallani ke to duna ga kella hamini silami ninti mogani mekeri silami nindi kafani ngobo silami nindi marafani ngobo silami nindi deberni ni korti ni kendo wuro nanti di mislami ni me agana daga zuzu ndiga menya nanti ke kamunga inanti tonguni nyamaga haraga nani gare ngamaga deberendo korti nda menchu gilli gajange ngi nyanati lobonga ay nyanati kafanga ay nyanati debere ay nyanati korto oro kuna daga menya aljanna gare nyan gare moko gare nyande khade terin kasri gare anga tubi nan tubi khanti ku killu wuto abadando muhammadu gatele mewol anti ko killu wuto abada anga tele sigi muhammadu hawdu ngatangi minni angi nyake mesere abada anti ke killu wuto ando muhammadu gamme wala makadu tor ako ngen ko tenyande khagare nyani allah ntamulla fare ntamulla ngana karake kamanlo jahannaba fitina kutano yimbi kumano khadi fayade silami ndo menaka mu'minin di menaka allah fare sallallahu alaihi wasallam islami meslami afere ngara mun tenya nandanga o kuto ike ngalalana ona daga khadi nanti allah gana londi jannatul firdausi afirdausi kebe gedi iblis afirdausi nyan ken allah firdausi magana nya iblis afirdausi nga ken nyana khalla firdausi fede sere sunti kafa wutukati meslamia sere sunti lobo wutukati meslamia sere sunti sumpukutu ke labante nyan lew sumpukutano nan taxuti kenga ando sumpunya game nanti tongunga magaman nan lone tongundo gari sumpunya ni yampa ai ando zuzuni nya game wa ndo mena katanna karanda la na mewori ami tonguko durgo tanna maga karade yonki nyana maga beganga gana beganga mpimbono anjo fankamanga inna batsha rabbika la shadid mujazzar tidanga ati selike nyageni ange tanti kala hore nyana nganti kala ame nyangeti kala mpale sasa nda haime ababu kuturi mujazzaru dikeri mujazzaru gikeri ageri keri wakati be ati imma jahilta aw nasita nasabi fa asbiti nisba anni min bala ata'inina birrimai yazni
وضاربين الكبش حتى ينهني بشري ببيت من أبيه بختري أو بشرنا بمثلها مني بني أنا الذي يقال أصلي من بلا أطعن بالسعادة حتى تنثني وعابت القرن بعضب المشرف أرزم للموت كإرزام المري الله أكبر يقوم باي إدانجي الله فارس صلى الله عليه وسلم مجزر داغر موري أتي يا رسول الله والله والذي بحثك بالحق لقد جهدت على أن يستأصل فآتيك به فابا إلا أن يقاتلني فقتلته أتي يا رسول الله عندما الله يدون جنبدي ntindana likatanga kitudulienga abara ntinti kerni atinti kenga mogani mekriya kembre ibutun khore nyani yugo nyani iballa yugo tanani rogo ini mullai nanti andi keri ampo sangi wuru ampo sege dan kitulaga kuni kafirin ya kuni islamin ya ku korkenga ku konikenga Allah faris sallallahu alaihi wasallam atalla kitenyani Umayya ibn Khalafi kafirin kananke akaran kumpai Allahu akbar ati yugo danga ya abdu amru ati merin kirke toyre annata abdul hilai ni ke to mulla makaya khanti ke mullaire ati yalli hando soroku walla ke gajange dumbu mo gobe ona sere imme subagani te katiba nyogo mebe katingai atoko hajunti ke ngalenki aga kenga tanu Bilal ibn Rabah di wori Bilal kharuge ati rasul kufru Umayya ibn Khalafi la najautu in naja nti kisini lenki angana kisi ke anyi maka ga Bilal sitini ana siti ana wara kiyenga na segello kiyenga na gidin qorodo giji men kamanati birimanda ati ahadu lenkiri alladi Bilal sembe kine ana kiri Bilal kharuge sahaba nin churi idi fanadire mudi lobon taxiya idi ñaxo sorobe ni gemi bire abada idi sukeri Allahu akbar kafiri nim pay kafiri xoron pay igiran la kuta igiran la farin kuta igi bar Allah iti mi gankara kafira gun kamma malaika nulli Allah subhanahu wa ta'ala di malaika nun warakati Allah faris sallallahu alaihi wasallam badri ga jangenga Allahu akbar melika ni like fa Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah di wararini nanti nali Allah fare de ma badri ga jangenga iri ke fa Allah fare sallallahu alaihi wasallam na Allah fare de ma na kafiri nin kirmi ga kalla Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah di fare de ma adi melika nu ngararini melika nuko adi kufuna gulle nya amame gulle nya ni menga amame nya na suyi menga amame gulle jibrilu yikani kafani ngi maga ido yugo suga na gomu ina sogondi ido yugo suga na gomu ina sogondi Abu Jahali kafirin kana anke kallan kote Abu Jahali be akhna subita ado jamana nyille abara Abu Sufyan ti ado jamana nyille abara Allah subhanahu wa ta'ala amidange kafiri da rogoide amidange mushriku da rogoi karamogo bureya dunderen ka Allah midange danga karamogo bureya Muaz ibn Amr ibn Jamuh ati Abu Jahl akota ati akara karamogo beya karamogo bure lemunu filli daga yuga seyugo sagata itoy muru nammaga oy muru nammaga anna Abu Jahl koy jamakeya Abdurrahman ibn Awfi ati fa bandi lagami ati akota islamini Badr kota islamini chafanga idi tempai idi nogempai iya gongo mulemunu fili gadi batenga lemina lamanu idi ko bonjiti am hal ta'rif Aba Jahl yala nga Aba Jahl tu jamakeiba ati ngotu ati ahmenu ngajuna Aba Jahl ma atoru muguna ntanya anyalla faren kana okuna ogana wori odanti fetene me mo furu ma fure ati basinte mige da Abu Jahl ko ay ati di kitenyo meti
ala inna haza sahibukum allazi sa'altumuni fabtardahu bisayfihima fadrabahu hatta qatalahu. Atiti haga yugo be muruna afayke yugo kebe haga nya murunu afay ati soro filidi ka fangi tengedi keri igada Allah faren bange bane sunati nyandi kera Allah faren ti haraka fanin kini nganna fay ari ferenyi bane suka fanga ati hasoro fili sudu keri. Muaz bin Amr bin Jamuh ati kenya nda yunko lankuta akota na lakini Allah fari sallallahu alaihi wasallam sefe foni nganta bana yogonati kenya ndi ayunko lankutu nandaga kini Allah fari sallallahu alaihi wasallam yogonati sefe fo yogoninati Abdullah ibn Mas'ud hake qissa tuano yogoniti daif hisallam punte nyani nanta dangi Abu Jahaliya wakati be Allah fare sallallahu alaihi wasallam atina nyille sorobe nigi karano ko ngajaman no nga jangi nyime ina muru atidi wor saka kemre yonki bucuni ane isega giji men kamma igi sega giji men kamma eti la yale anke nyano tongun kamma lenki ba mo ko anin tongun kamma ati annatu andi siga gore de beri lenki de na fofeta ngama nagana ne nagana bucine anke nyancege ninke giji men kamma yali sembe hada ngalenke hagana so yugobe geni soron kanan konga yalla haga seren kanan konga hagere kenkeri ati laqad akhzaka Allah ya adu wallahi Allah danya gundi lenke Allah gonne Allah faren konne lenke andi tunanti Allah di legerun kini ko tongun leger ni aleger ni tongunya tonguni ko xale Muhammadu xale nyan tongu man xale nyan tongunga anna tunanti Muhammadu xale nyan tongunga di tabu jaliti danga laqad irtaqaita murtaqan sa'aban ya ruwayil ghanami summa اهتزرت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل فقال لا الذي لا إله إلا غيره. الله فارس صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أتيجي ينقل لهم كتير daga idikina Allah faris sallallahu alaihi wasallam ita Allah gonne yunqul lampai anyi me gonne yunqul lampai Allah fare adalla tiga ken kama kenyani ahadasu ni beginya ghazwatu badri islamini ntarin kandano kenya faike Allah faris sallallahu alaihi wasallam Allah di fare ndema adi dema saran kafirini nkamma saran kafirini be kidiran koto beni igetinti ille ni falle inti baka munu batte kamma magamballe muy woni tubi idi kullaga makka na kunciti ni fitina ni bogu silama gon kamma Allah subhanahu wa ta'ala tikundanga innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannama wa sa'at masira. Kumma gambane silamini nyani bin bani asadi bun abdul uzza al haris bun za'ama bun al aswad bun abdul muttalibi abu qais bun al faki bun al mughira. Kumma gambanu ani ali bun umayya bun khalaf bun wahb bun huzafata asi bun munabba bun hajjaj bun amir. Kumma gambanu ani isorondi ragani siti kori hijrande benna daga kata Allah farenga idi kotu ni fitinandi ni bogu silama gon kama ikara karamo gobure Allah gano kisi karamo goburenga. Allah fare sallallahu alaihi wasallam ghazwatu badri gidangi gir keberega saran kafirin kuya gajanyoku do kafani do naburu do sorobe ni giri siti do nyogomo do fofo sugi maganya feyinga. Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi feyi ke tagandi silamini do mena ganga Allah faren caage kati madina sawonte anya galinte ay mengutunte nyancage ado khairun caage ado butumradin caage agiri soro dantan to be kara silamini ngagiri kumbulu kubeni gibire ado kun caage ido wosu en caage kati madina konga makan kongere mungu nanti kebe ginyi soro ngai suno ibutumbono isondo mumbono
yagarum butum bono yugum butum bono ghazwatu badri itina maga wude sorobe ni re munge kare maga wi gana usuma amur soyniya Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah di wasa Allah di dema kafirinin kamma lenki khalle wurna sigindire ghazwatu badri ahada suni beriginya khibaru beriginya ghazwatu badri kenya faike ogiri wakati lamane be kitana kinyanda kenya faike walla nyagana Allah gana wakati tana ko interin kandano ka faida be ga sira kenno ko ngana terin ka dujara de faida fanan nan chondo men jara sahaba nin chondo mon jaran to nyani dundara ko Allah gano kisei dundara ko ana hadamare men kisi en kinyana legere burunta ko nyai soronga na kanjo ganan diga mandanga anna to soron kallenga ngana to soron kallande to Allah kallenga anna dulaba ni baka hasida kunga anna dulaba ni baka besen qonna kunga annan chogalla anna tunan tangana wakila ngana kenala gundono bangi Allah woni de me nyangandanga agida loda langa ko teke no Allah woni de me nyangandanga fisring Allah ko anna to amanya sere sugi suranda ar kafirinya gene maga fisring Allah Allah ti fisring Allah ko mulla farenti fisring Allah ko mulla wan fisring Allah ko kenyai angi suro sere sudanga lenki angi mi sebere kenya na ngwindini soron pay sorondi ya ganjini li ya gan no ngagi siridanga iminya fofu alegarunya gonna gondo besen gonna gonya Allah tike mulla Allah ti balla sere surenga Allah ti sere su gajanga gisrannanga yomal qiyamah nanta Allah idugenanga fisring Allah ko manya de fisring Allah ko manya onan tubi baka yango po mi senda fo barakate nga astaghfirullah wa atubi le ko ngana do terin kandano sado kallengarini ona tunanti dina ke me joppe no ede a joppe kotenya sira ke manani kenyai soronga kebe kono Allah fare nga salan kafirini ado munafiqini ada Allah kono akono Allah fare petike ngade Allah fare qisam manani usuna darsu kitay ona tunanti ke haqiqa ngene kebe ke nikiyai kenya no sikire wagini Allah ga no gomdi sahaba yi na sahaba gomdoyi Allah ga na ko tatana ko yo inshallah o se ko ngene kebe mo gere kinyandai أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرجعنا فوق تدعى مكوا غنا تورا كمان يامبو مغا أكو يامباسو مغا wajun de nyane wajun dana foko ay mejuko ana foko teringanda no juko hasuna on Allah galle nyakono Allah gano legerin churondi Allah gana khairi kuni Allah gana bireke no ndo danga Allah gano suturu duna ado al qiyamah jangiran to Allah gana sa nyoro karafuru Allah gani ganema Allah gano yimeni sorondi no ko tandugo hawa ya gare nyano mukulsum jabira nambo gidi magale ya gusela wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh khirinde foke 00227 80 36 11 17